may quit. Mas wala paglalagyan. Ang kape, gumagawa na ng tinapay. You say thank you to Tita Grace, ha? Be. Ha, later. Again. Ha? Ha? And Kuya Utoy. Ha? Pang ilang days mo na birthday? Pang 3 days. Pang 3 days mo na? Pang 3rd day mo na? Ha? Oh, galing ah. Oh. Ayusin, ayusin. Kaya mo yan. Stop. So, this is it, Pansit. Welcome to our 3rd day dito sa Disneyland Paris. So, pupuntahan naman namin yung mga marble, anik-anik, ganyan. Bye. So, yung world premiere, yun daw yung Universal Studio. Opa. Ayun o, tinakpan. Sabi ni Courtney. Sabi ni Courtney. Oh. Pero malamig. Ah. Oh, mag-vlog ka na. Oh, sige nila, lumakad ka na. We're Busy. entering Disney Studio na kami. I didn't even get food. Wala ka, tangina. Opak, umikot pa talaga. Opak. Day, oh. Ganda mo dyan. Welcome to Disney Premiere. Pasarela. Pasarela. Okay. Okay, galaga, boosh. Habol, sumama ka, bilis. Bilis, Sisi, bilis, sama, bilis. Oh, ganda. Oh, di ba? Wow. Oh my God. Wow. So nice. Day, dito ka. Go! Ikot! Picture! Go! Wag, wait. Okay na. Ang ganda. One, two, three, go walk. Susunod ah. Ang ganda ng eksena ha ni Akla. O ako. May picture na kayo doon? Daddy, pa-picture tayo doon. 1, 2, 3. Galaw-galaw. Dylan, welcome to Avenger, Dylan! Yay! Bakit na naman nakasimangot siya? 1, 2, 3. Siya muna, Dad. Kasi mo yung mukha mo, ibibigay ko to sa school eh. Show your teeth. Oh, 1, 2, yay! Yay!
Bilisan mo! Lakad! Oh. O, ikaw. Let's go. Sis at one. Thank you. 2, 3. Ay! Bakit ano? Lakad! Doon, pag ganun, lakad! Doon! Wala na, miss. Walk dito, walk! Bilis! Journal de bord, le bus éclair. Je me trouve sur une étrange planète. Ito lakad!